किलो चर्बी से ये गाड़ी तकरीबन 20 किलोमीटर तक चल सकती है। तो इसके धुएं में से खूबसूरत सी बारबेक्यू की खुशबू आपको आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की पहली चर्बी से चलने वाली गाड़ी जिसको पाकिस्तानी शहरी ने तैयार किया है। खालिस हैवानी चर्बी से चलने वाली दुनिया की पहली टोयोटा गाड़ी है जो कि आमतौर पर डीजल या पेट्रोल वगैरह इसके अंदर डाला जाता है, लेकिन ये जो बुजुर्ग शहरी हैं इन्होंने चर्बी की मदद से इसको चलाने का कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है। ये वो गाड़ी नहीं जिसको पानी की मदद से चलाए जाने का दावा किया जाता था और पता नहीं वो शख्स इस दुनिया में है भी या नहीं। अगर आप इनकी गाड़ी पर हिस्ट्री देखें, एक जर्मन साइंसदान जिनका नाम डॉक्टर रुडोल्फ डीजल था, 1892 में उन्होंने पेरिस में ख्वाब देखा कि गाड़ियों को पेट्रोल डीजल की बजाय चर्बी पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन उस ख्वाब को वो शर्मिंदा ताबीर ना कर सके, बल्कि 127 साल बाद पाकिस्तान के अजीम बेटे चौधरी मोहम्मद अख्तर ने अपनी 10 साल की रिसर्च के बाद इस ख्वाब को टेक्सला में ताबीर किया। ये टेक्सला के शायरी हैं, इन्होंने ये क्या शाहकार तैयार किया। मुझे तो डर लग रहा है कि आप कहीं गायब ना हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगा। ये किस तरीके से ये चर्बी से चलती है, ये क्या मामला है? असल में ये इसका जो आइडिया था, ये 1892 में रुडोल्फ डीजल जो जर्मन साइंसदान था, तो ये उसका एक ख्याल था तस्वराती डीजल इंजन बनाने से पहले। उसने अपनी प्रेजेंटेशन जो है, ये जो उसने नजरिया कायम किया था कि मैं हैवानी चर्बी पर या पिसे हुए कोयले पर सस्ता ईंधन साबित होगा, इस पर मैं इंजन चलाना चाहता हूँ। ये किस असूल पर काम करती है? जिस तरीके पर डीजल करता है उसी तरीके पर ये काम करती तो है। आप कोई इंजीनियर है? नहीं, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है, गार्ड टेक्नोलॉजी है, फिर दूसरा ये है कि रिसर्च है, किताबों की बुक रिसर्च है। तालीम कितनी है आपकी? आप पास है मन, यानी कि ये कह रहे हैं इनकी सिर्फ 7.5 क्लासें इन्होंने पढ़ी हैं, मिडिल ही नहीं इन्होंने किया हुआ। अगर मैं इसका तरीकाकार आपको बताऊं तो ये वो जगह है जिसके अंदर चर्बी को डाला जाता है। चर्बी को एक खास टेम्परेचर पर ये हीटर पर गर्म करते हैं और इसके लिए बाकायदा तौर पर टेम्परेचर मापने वाला आला भी इनके हाथ में मौजूद है। जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो वो इसको इंडिकेट कर देता है कि चर्बी जो है अब लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो चुकी है। ये उस हैवानी चर्बी को वहां से उठाते हैं, उठाकर इस पेट्रोल या डीजल वाले बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया जाता है। जबकि इनकी डिग्गी में भी आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर सिलेंडर्स रखे गए हैं, जबकि चर्बी के बड़े बड़े बॉक्सेस जिनको प्लास्टिक के पाइप्स में डाइज की सूरत में रखा गया था वो ईंधन के तौर पर रखे जाते हैं। खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं भी अगर ये चर्बी जो कि एज अ फ्यूल काम कर रही है खत्म होती है तो ये उसको वहीं पर पीसीज में काटते हैं, सिलेंडर के ऊपर उस पतीली को रखते हैं, पतीली में उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद दोबारा इसमें डाल दिया जाता है। 2 किलो चर्बी से ये गाड़ी तकरीबन 20 किलोमीटर तक चल सकती है और ये क्रेडिट जो है सारा का सारा अख्तर साहब को जाता है। तो अख्तर साहब, आप नहीं समझते अगर आप 100 साल पहले पैदा हुए होते तो दुनिया की तारीख में आपका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाता? देखें, जो गजट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से IPO का जो है, उसमें तो मेरा नाम आ चुका है आलमी पेज पर। किस असूल पर काम करती है, वो रिसर्च क्या थी? इसमें असल तो एक तो मसला है इसकी फिल्ट्रेशन का, दूसरा ये है फिल्ट्रेशन के बाद ऐसे पार्टिकुलर रह जाते हैं जिनको कोई दुनिया की जाली अलग नहीं कर सकती। उसमें आयरन है, फास्फोरस है, सल्फर है और कैल्शियम है। इस किस्म की जो निमकियात है वो आपने 8 क्लासें भी नहीं पढ़ी हुई और आपको कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन इन सब चीजों का पता भी? तमाम जो इंसान में चीजें पाई जाती हैं, यही चीजें जो है जानवरों में पाई जाती हैं और चर्बी में भी होती तो है। ये चर्बी लेते कहाँ से आप? कसाई से। कितने रुपए की किलो लेते हैं? हमें ये 30 रुपए किलो मिलती है ठोस हालत में, और उसको फिर जब हम वो करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, लेबर और लकड़ लगाकर रिफाइनरी से गुजारते हैं। रिफाइनरी भी हमने खुद तैयार की है। तो रिफाइनरी में क्या क्या होता है? रिफाइनरी में सेंट्रीफ्यूगल रिफाइनरी है, वो उसको एक खास जो है सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, रेशिया फोर्स की वजह से जो है उसके जो पार्टिकुलर हैं वो जुदा हो जाते हैं। जितनी भी आपने चर्बी की डाइज में रखा हुआ है, इसको मोम की शेप में क्यों रखा गया? अगर मैं इसको दीवार के साथ मारता हूँ तो ये टूटता भी जा रहा है, ये क्या वजह है? तो इसकी ये नेचुरल कंडीशन है, इससे आप इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद आप इसको काटते हैं, फ्राइंग पैन में डालते हैं। अब ये मैंने आपके सामने जो एक डाला है ना 2 लीटर का, ये 2 लीटर का एक पैक है। 1 किलो चर्बी आप 30 रुपए की कसाई से ले रहे हैं, तो 1 किलो चर्बी में कितने किलोमीटर चल जाती है? तकरीबन 9 किलोमीटर। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो ये 30 रुपए फी केजी के हिसाब से कसाई से चर्बी खरीदते हैं। उसकी फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको आग पर जो है गर्म किया जाता है और उसमें से गैर जरूरी जर्रात जो है उनको निकाल दिया जाता है। और ये तमाम का तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट भी इन्होंने खुद बनाया है और ये खुद जो है
صرف 7 کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں, یعنی مڈل بھی پاس نہیں ہے, اور اس کے بعد جو ان کی ٹوٹل کوسٹ بنتی ہے وہ تقریباً 50 سے 60 روپے کے قریب بنتی ہے, جبکہ ڈیزل جو ہے وہ آپ کو 130 روپے فی لیٹر کے حساب سے ملتا ہے, اور 1 لیٹر میں یعنی کہ 60 روپے میں اگر آپ اپنی گاڑی 9 سے 10 کلومیٹر چلا رہے ہیں تو عام طور پر جو ڈیزل پر گاڑیاں چلتی ہیں وہ بھی 10-11 کلومیٹر ہی کرتی ہیں, اتنی نہیں 9 کلومیٹر. اگر یہ بلک پروڈکشن اس کی ہوگی تو یہ پیسے تو اور بھی مزید کم ہو جائیں گے, سستا ہو جائے گا. تو یہ کس طریقے سے گاڑی چلے گی یہ بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو چربی ہے یہ انتہائی خوشبودار ہے. جس طریقے سے آپ جانوروں کی, گائے کی یا بکرے کی چربی دیکھتے ہیں تو اس میں سے ایک اسپیسیفک سی ایک ہمک سی آتی ہے, ایک خوبصورت سی اسمیل سی جو آتی ہے, اور جب اس گاڑی کو سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کے سائلنسر میں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں پیٹرول یا ڈیزل کے دھوئیں کی طرح نہیں ہوتا, بلکہ باربیکیو پر جب آپ کوئی بھی چیز پکاتے ہیں, گوشت یا مچھلی وغیرہ, ایک خوبصورت سی باربیکیو کی خوشبو آپ کو آتی ہے, تو اس کے دھوئیں میں سے باربیکیو جیسی خوشبو آتی ہے. ایسے ہی ہے سر. صحیح. تو وہ تمام لوگ جو اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹیکسلا یونیورسٹی کے بالکل قریب یہ رہتے ہیں, آپ آ کر اپنی انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر وہ تمام تر چیزیں ڈال دی گئی ہیں, یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں, میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے, جو کہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کے سامنے چربی کو ڈالا گیا ہے اور اب اس گاڑی کو سٹارٹ کیا جائے گا. سر ایسے ہی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چربی کے باکسز موجود ہیں اور اب اس گاڑی کو سٹارٹ کیا جائے گا. جی سر اختر صاحب اس کو سٹارٹ کیجئے گا. تمام تر مناظر آپ اپنی اسکرین پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں, اور یہ دنیا کی پہلی گاڑی ہے جو کہ چربی کی مدد سے چلے گی. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, انہوں نے صرف 7 جماعتیں پڑی ہوئی ہیں, جبکہ چربی جو ہے خوشبودار ہے, دھواں جو اس کے ایندھن میں سے نکلتا ہے وہ باربیکیو کی خوشبو کی فیل دیتا ہے. گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے, اب یہ گاڑی کو چلائیں گے اور آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے. جی سر آپ جائیے گا. جنرل ایوب خان صاحب کے بیٹے عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس آئے, ان سے رابطہ کیا, اور یہاں پر آپ دوسری تصویر میں بریگیڈیئر طارق جاوید صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ نسٹ کالج میں ایز اے ٹیچر یا انسٹرکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ان کو کافی اپریشیٹ کیا. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال بھی ہوگا کہ سردی میں تو چربی جو ہے وہ جم جائے گی, تو یہ انہوں نے جو سلنڈر رکھا ہے وہ نہ صرف اس کو ٹیمپریچر فراہم کرتا ہے, اس سلنڈر کے گیس کے پائپ کے آگے سرا ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے, اور اس کے ذریعے سے اگر چربی جم جائے تو اس کو یہاں سے ہیٹ دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ میلٹنگ فارم میں آ جاتی ہے, لکوڈ فارم میں آ جاتی ہے, اور آپ اپنی گاڑی کو اگر 2-3 گھنٹے کے لیے کہیں کھڑا کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو چلا بھی سکتے ہیں. اگر ان بابا جی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو ہماری وزارت ہے اس میں یوٹیلائز کیا جائے تو یہ کسی بڑے سائنسدان سے کم نہیں, اور انہوں نے جرمن سائنسدان جن کا نام ڈاکٹر روڈولف ڈیزل تھا ان کا خواب پورا کیا. ان کا خواب جرمنی میں 127 سال پہلے دیکھا گیا, لیکن اس پاکستانی ہونہار بیٹے نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پاکستان ترقی کرے, پولیوشن بھی کم ہوگی جبکہ بدبو بھی کم پیدا ہوگی. چربی کی جو بدبو ہے وہ باربیکیو کے دھوئیں کی صورت میں اس کے سیلنسر میں سے نکلتی ہے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی حیرت انگیز کلیکشن ہے, منفرد ٹیلنٹ ہے, تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں انباکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ٹیلنٹ اور کلیکشن کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو ٹیکسلا سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.